24তম সিপিআইএম রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন কোণ থেকে লাল ঝান্ডা বহন করে মানুষ আগরতলা অভিমুখী হলো আগরতলা টাউন হলে। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ মার্ক্সবাদী সিপিআইএম কেন্দ্রের নেতৃত্ব প্রকাশ করাত। শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে পার্টি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ আরো অনেকে। 24তম সিপিআইএম রাজ্য সম্মেলনের স্থান নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। শাসক দলের পক্ষ থেকে দিন পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু অনড় সিপিআইএম রাজ্য নেতৃত্ব। অবশেষে আজ 29শে ফেব্রুয়ারি বুধবার প্রবীণ সিপিআইএম নেতৃত্ব প্রকাশ করাতের হাত ধরে রক্ত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্য সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্টি সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী, রতন ভৌমিক, পবিত্রকর, ছিলেন বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতারাও। এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই শহীদ বেদিতে পুষ্প নিবেদনের মাধ্যমে শপথ নেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, অমর শহীদদের স্মরণ করে এবং রক্ত পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমাদের 24তম সিপিআইএম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ শুরু হল। এই প্রকাশ্য সমাবেশ বর্তমান সরকারের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে নয়, এটি কোনো নির্বাচনী প্রচারও নয়, শুধু ত্রিপুরার আমজনতার কষ্ট, দুঃখ, সংঘর্ষ, দাবি নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন। আমরা এই সম্মেলনে আমাদের পার্টির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করা নিয়েও আলোচনা করব। কিন্তু ত্রিপুরার রাজনৈতিক দলগুলি যেখানে সভা সম্মেলন করে থাকেন, অর্থাৎ বিবেকানন্দ ময়দান, সেখানে আমাদের পার্টি সম্মেলন করার জন্য সরকারকে আমরা বহু আগেই চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু সরকার সেখানে মেলা বসিয়ে দিয়েছে, যে মেলা দুদিন আগে বা পরে করা যেত। প্রশ্ন হলো, কেন সরকার এরকম আচরণ করল? নিঃসন্দেহে আমাদের রুখতেই সরকারের এই পদক্ষেপ। আমরা উমাকান্ত একাডেমির সামনের মাঠে সম্মেলন করতে চেয়েও অনুমতি পাইনি। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে সম্মেলন করার অনুমতি আমরা মাত্র গতকাল সকালে পেয়েছি। বর্তমান সরকারের এত ভয় কেন? তাহলে এটাই প্রমাণ হলো সিপিআইএম পার্টির আওয়াজ মানেই জনতার আওয়াজ। ত্রিপুরাকে যারা লুট করছে, লোকতন্ত্রকে যারা খতম করছে, যারা সাংবিধানিক অধিকার আমাদের দিচ্ছে না, তারাই সাবরুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত পার্টি কর্মীদের আগরতলায় আসতে বাধা দিচ্ছে। রেল স্টেশনে বিরোধী দল আমাদের ওপর আক্রমণ সংগঠিত করছে। নেতা কর্মীদের অন্তত 11 থেকে 12 কিলোমিটার হেঁটে আগরতলায় আসতে হয়েছে। এটা হলো বিজেপি সুশাসন নাকি এরই নাম দুঃশাসন? আমাদের সম্মেলন 3 দিন ধরে চলবে, সেখানে কিভাবে এই দুঃশাসনের পতন ঘটানো যায় সে বিষয়ে আমরা চর্চা করব। ডক্টর মানিক সাহার এই ষড়যন্ত্র শুধু সিপিআইএমের বিরুদ্ধে তা নয়, ত্রিপুরার 40 লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র। সুতরাং এই দুঃশাসন সরকারকে না হটানো পর্যন্ত আমাদের লড়াই আন্দোলন জারি থাকবে। जो आपका बैठक है, इस बैठक में किस विषय को लेकर चर्चा होगा? देश में और राज्य में अभी जो हालत है उस विषय पे चर्चा होगा क्या नहीं, इसके बारे में देखिए, अभी हमारा 24वां त्रिपुरा प्रदेश का जो सम्मेलन, इसका शुरुआत हुआ है शहीदों को याद करके और हमारा जो लाल झंडा को ये फैला के। इसके बाद हम यहाँ पे उड़ियन चुभने भी जाएंगे। यहाँ पे हमारा खुला सभा होगा। तो इस सभा है हमारा ये जो 24वां त्रिपुरा प्रदेश सम्मेलन पार्टी के, इसके लेकर ये जो हमारा खुला सभा हो रहा है, ये कोई सत्ता का खिलाफ नहीं है, ये चुनाव का कोई रैली भी नहीं है। इस रैली में हम त्रिपुरा का आम जनता का, उनका दुख, उनका कष्ट, उनका संघर्ष, उनका चाहत, उनका मांग, ये चर्चा करेंगे। और हमारा पार्टी का जो संगठनात्मक जो हमारा ताकत, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पिछले 1 माह हम लोग त्रिपुरा में, आप मीडिया का लोग भी क्या प्रत्यक्ष कर रहा है, ये खुला सभा के लिए हमारा जहाँ पे रैली होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, 1 माह पहले इसके लिए हम मांग किया, लेकिन सरकार वहाँ पे एक मेला बैठा दिया। वो मेला इतना कोई ज़रूरत नहीं है, वो 2 दिन पहले भी हो सकता था,
2 दिन बाद भी हो सकता था। क्यों ये मेला लगा दिया? क्यों? हमको रुकने के लिए। उसके बाद हमने उमाकांत एकेडमी का उनका सामने जो मैदान है उसको मांगा। भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पे उनका ऐसा प्रोग्राम करती है, लेकिन वो भी नहीं दिया। और आज यहाँ पे हम लोग कर रहा हूँ रविंद्र शतवार्षिकी भवन का प्रांगण में, वो भी सिर्फ काल सुबह हमको मिला है। क्यों? ये सत्ताधारी पार्टी को इतना धौर क्यों? हम तो सरकार गिराने के लिए कोई मांग नहीं उठा रहे हूं। तुम सत्ता से हटो, तुम रिजाइन करो। तो यही साबित होता है सीपीआईएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उनका जो आवाज, ये जनता का आवाज पिछले 7 साल त्रिपुरा को जो लूट रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये त्रिपुरा में नहीं है। आज धर्मनगर से साबरम तक रेलवे स्टेशन में, पुलिस मोटर स्टैंड में और बसेस और छोटा बड़ा गाड़ी रोक दिया गया। रेलवे स्टेशन में आने वाले जो टोटो ऑटो उसको रोक दिया गया। यहाँ पे अगरतला में जोगिंद्रनगर स्टेशन में वहाँ पे हमला चलाया, खुमलुंग में हमला चलाया, बादरघाट मोटर स्टैंड में वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर हमको रुकने के लिए कोशिश किया। जो गाड़ी हम क्रिया लिया था उसको हटा दिया। लोगों को इतना 12-13 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ये है भारतीय जनता पार्टी का सुशासन। ये सुशासन नहीं है, दुशासन। तो हम ये चर्चा करेंगे कैसे ये दुशासन को त्रिपुरा से हटाएंगे और त्रिपुरा में लोकतंत्र को, संविधान को दोबारा हम बैठाएंगे। ये होगा हमारा चर्चा का विषय। ये होगा हमारा जो सम्मेलन शुरू होगा आज शाम को, आज कल और परसों। यहाँ पे भी ये निर्णय हम लेंगे, ये हम छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ सीपीएम का खिलाफ, ये डॉक्टर मानिक शाह का, उनका ये षड्यंत्र सिर्फ सीपीएम के खिलाफ नहीं है। ये त्रिपुरा का 40 लाख जो आबादी इसका खिलाफ है। 40 लाख आबादी ये दुशासन को नहीं छोड़ेंगे। हम इसको त्रिपुरा से हटा के নিজস্ব সংবাদ প্রতিনিধি, এশিয়ান টাইমস।